बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज 3 मौज़ूआत हैं। एक तो पीटीआई के अंदर वफाकी काबीना में जो इख्तिलाफ़ात सामने आए हैं और जिस तरह ये ख़बरें आ रही हैं कि 2 वज़ीर नवाज़ लीग से राब्ते में हैं और नवाज़ लीग में शामिल होने के लिए तैयार हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नून इन्हें कबूल कर लेगी? और दूसरा मौज़ू नवाज़ शरीफ के खिताबात हैं। जो कल का खिताब है वो ख़ासा जारहाना था और उस पर ये तशरीह की जा रही है कि नवाज़ शरीफ ने फिर महाज़राई का फ़ैसला किया है। तो ये बिल्कुल सतही और गलत तशरीह है। असल तशरीह इसकी कुछ और है। और तीसरा पॉइंट ये है कि बलूचिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के लिए पहली मरतबा मुश्किल पैदा हो गई है। इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट ने जो चाहा, जहाँ चाहा कर दिया, लेकिन इस मरतबा उसके प्लान में क्या रुकावट पैदा हो गई जो इसकी कमज़ोरी की दलालत करती है। और इन 3 मौज़ूआत से पहले एक लतीफ़ा कि इमरान खान ने, रिटायर्ड जनरल है आसिम बाजवा, उनको कोरोना करार दे दिया, बल्कि हकीकत में ख़ुद को भी कोरोना करार दे दिया। वो कैसे? कल खिताब में उन्होंने कहा एक जगह कि मैं मानता हूँ कि सी पैक के काम में सुस्त रवि आई। कि वैसे ये फ़िक्रा गलत है, सुस्त रवि नहीं आई, काम ख़त्म हो गया, काम बंद हो गया। और उन्होंने कहा कि ये मैं मानता हूँ कि सी पैक के काम में सुस्त रवि आई, सुस्ती आई, और लेकिन इसकी वजह कोरोना थी। तो सबको पता है कि सी पैक को बंद करने के लिए आसिम बाजवा को लगाया गया था और लगाने वाला इमरान खान साहब खुद थे। तो गोया कि इन्होंने आसिम बाजवा को कोरोना करार दे दिया और ख़ुद को भी कोरोना करार दे दिया। वरना कोरोना के बावजूद दुनिया भर में तरक्याती काम कहीं भी नहीं रुके, दुनिया में किसी भी मुल्क में नहीं रुके। इंडिया में जहाँ पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा कोरोना की शिद्दत थी और वहाँ रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में लोग मरते रहे, 1000 के करीब रोज़ाना अमवात होती रही, और 10,000 15,000 तो डेली, बल्कि 20-20 25-25 हज़ार अफराद रोज़ाना कोरोना का शिकार होते रहे। वहाँ कोई तरक्याती काम रुका, ना रुपए की कीमत कम हुई, ना मईशत तबाह हुई, और ना इन्फ्लेशन की शरह 5-6% से ज़्यादा बढ़ी है। फिर 4.5% की इतला है कि वहाँ इन्फ्लेशन 4.5% है, यहाँ 17% है। तो कोरोना वाली बात झूठ है, और सच यही लगता है कि उन्होंने आसिम बाजवा को और ख़ुद को कोरोना करार दिया है। और जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो गए हैं, तो अब सोचा जा रहा है कि ये सी पैक को दोबारा बहाल किया जाए। लेकिन चीन के तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात इतने हैं और शिकवे शिकायत इतनी ज़्यादा है कि ये काम भी अब एक कोहे गिरां लग रहा है। और देखिए किस तरह ये नबर्दाज़मा होते हैं इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर ये सी पैक को बंद किया था। और अब इन दोनों की सोच है कि सी पैक को खोला जाए, तो कैसे खोला जाए, कैसे उसको बहाल किया जाए। और इस सवाल का जवाब कौन देगा कि सी पैक के बंद होने से 3 साल तक सी पैक बंद रहा, तो इस दौरान पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा। क्योंकि जो कर्ज़े की रकम है वो तो वैसी की वैसी है, और जो सूद है उस पर अदा किया गया बिला वजह, यानी कोई काम नहीं हुआ लेकिन कर्ज़ों का सूद हमें अदा करना पड़ा। तो ये एक लंबी कहानी है कि चीन के शिकवे शिकायत क्या है, और चीन से भी हमें कुछ बहुत ज़्यादा मदद मिलने की तवक्को नहीं है। अमेरिका से भी सुर्ख झंडी दिखाई जा रही है, बल्कि अमेरिका के मुतालबात तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। और अमेरिका ही के ज़िमन में एक तशवीशनाक सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान हुकूमत ने ऐलान किया है कि उसे पता है कि ड्रोन हमले कहाँ से हो रहे हैं, और ड्रोन हमलों का हम जवाब देंगे, इसकी ज़िम्मेदारी लेना पड़ेगी। मतलब ये है कि उन्हें पता है कि ड्रोन हमले अमेरिका कर रहा है, तो कहाँ से कर रहा है। तो गोया कि ये एक इंतबाह है हमारे लिए भी। और जो अमेरिका की सेनेट में 22 सेनेटरों ने पाबंदियों की जो करारदाद मंजूर की है, खुदा न खास्ता वो मंजूर हो गई, तो उसका नतीजा क्या होगा? फिर तो सूरत हाल किसी के संभाले नहीं संभलेगी, और पाकिस्तान को एक किस्म का दिवालियापन का निशाना बनना पड़ेगा। और बल्कि दिवालियापन से भी ज़्यादा संगीन किस्म के इक़्तिसादी हालात पैदा होंगे। और ये इमरान खान फैसला पहले ही कर चुके हैं, और ये कोई ख़बर इतनी सीना गज़र भी नहीं है, बल्कि ये 1 साल पहले या 8-10 महीने पहले पीटीआई के लोगों ने, पीटीआई ही के अंदर से कुछ लोगों ने सहाफ़ियों को बताया था कि हमारी हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि साल के आखिर तक डॉलर को 200 रुपये का करना है, और साल के आखिर तक पेट्रोल को भी 200 रुपये का करना है। तो ये डॉलर अब उसी तरफ जा रहा है। साल में अब ये 2 महीने बाकी रह गए और 171-72 पर ये आ गया है। अगर ये 200 तक ना भी जाए तो ये साल के आखिर तक 190-95 तक तो चला ही जाएगा, क्योंकि रोज़ाना के हिसाब से 30 पैसे 40 पैसे डॉलर की कीमत बढ़ रही है और रुपया गिर रहा है। तो ये इमरान खान का जो प्लान है, ये किन की सहूलतकारी और किन के साथ वो एक पेज पर है, जिनकी आशीर्वाद से वो ये काम कर रहा है।
تو خیر یہ تو ضمنی بات تھی جو کہ لطیفے سے شروع ہوئی اور بہت سنجیدہ معاملہ چلا گیا۔ ہمارا پہلا موضوع ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ایک دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ جب وہاں ان رپورٹوں پر تشویش ظاہر کی عمران خان نے کہ کچھ کابینہ کے وزیر اپوزیشن کے ساتھ رابطوں میں ہیں اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطوں میں ہیں، تو اس سلسلے میں غلام سرور پر تنقید کی گئی، ان کو نشانہ بنایا گیا کہ آپ کے بارے میں یہ رپورٹیں آ رہی ہیں، رپورٹیں 2 وزیروں کے بارے میں آ رہی ہیں۔ تو غلام سرور نے کہا کہ ہاں میں مسلم لیگ میں جا سکتا ہوں۔ اس میں اہم ترین بات یہ نہیں ہے کہ غلام سرور نے مسلم لیگ نون کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے یا پی ٹی آئی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، بلکہ اس میں اہم بات یہ ہے کہ وفاقی کابینہ کا ایک وزیر کیبنٹ کے اجلاس میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں تحریک انصاف کو اپنی پاؤں کی جوتی پر رکھتا ہوں، عملاً یہی کہا اس نے، اور میں تحریک انصاف کو اپنی پاؤں کی جوتی پر رکھتا ہوں اور وہ مسلم لیگ میں جا سکتا ہوں۔ اور اس میں دلچسپ بات کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ غلام سرور کو اسی وقت وفاقی کابینہ سے سبکدوش کیا جاتا، پارٹی سے نکالنے کا اعلان کیا جاتا یا اس کے خلاف کسی ڈسپلنری ایکشن کا اعلان کیا جاتا، وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ غلام سرور صاحب کی وزارت بدل دی جائے گی، ان کو کوئی اور وزارت دے دی جائے گی۔ یعنی پی ٹی آئی کی قیادت اب اتنی جرأت سے بھی محروم ہو چکی ہے کہ پارٹی چھوڑنے کا سر عام اعلان کرنے والے کو سزا دینے کی بجائے اس کا محکمہ بدلنے کا کہہ کر بات ختم کر دی جائے۔ اور ایک اور وزیر صاحب بھی ہیں، وفاقی وزیر، وہ بھی مسلم لیگ کو اطلاع دے چکے ہیں کہ میں مسلم لیگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اب سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے مسلم لیگ کے لیے اخلاقی طور پر کہ کیا وہ غلام سرور کو قبول کر لے گی، اس لیے کہ یہ غلام سرور صاحب وہی ہیں جنہوں نے عمران خان کی ایما پر پی آئی اے کے خلاف بیان دیا، پائلٹوں کے خلاف بیان دیا اور پی آئی اے کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ پی آئی اے کے روزانہ 10-12 پروازیں منسوخ ہوتی ہیں یا ان کا شیڈول کے مطابق ان کی فلائٹ ممکن نہیں ہو پاتی، یعنی پی آئی اے بالکل عملاً ایک ریجنل، ایک علاقائی قسم کی، یہ ملکی سطح کی ایک لوکل قسم کی ٹرانسپورٹ کمپنی بن چکی ہے۔ تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہے، اس کے ساتھ ہی یہ غلام سرور خان وزیر بھی ہے، اور یہ وہی وزیر ہے جس نے 7-8 مہینے پہلے قومی اسمبلی کے اجلاس میں کھڑے ہو کر نواز شریف کے خلاف تقریر کی تھی۔ تو کیا یہ سوال بنتا ہے مسلم لیگ والوں سے کہ کیا ایسے آدمی کو مسلم لیگ قبول کرے گی، یا سیاست میں سب چلتا ہے کہ تحت اس کو لے لیا جائے گا؟ اور دوسرے وزیر کے بارے میں تو اس طرح کی شکایات بہرحال نہیں ہے، لیکن کرپشن کی گنگا میں ہاتھ دھونے میں وہ بھی کسی سے بہت زیادہ پیچھے نہیں رہا۔ تو یہ اب مسلم لیگ کا امتحان ہے کہ اصولی سیاست کا وہ اعلان کرتی ہے تو وہ ان لوگوں کو شامل نہ کرے۔ ناظرین، دوسرا موضوع ہے نواز شریف صاحب کے خطابات جو دن بدن جارحانہ ہوتے جا رہے ہیں، اور جس کی تشریح یہ کی جا رہی ہے کہ انہوں نے محاذ رائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ کتنی سطحی سی اور ہلکی سی بات ہے، اس لیے کہ محاذ رائی جس کیفیت کو، جس معاملے کو یہ محاذ رائی کہہ رہے ہیں، اگر وہ محاذ رائی ہے تو وہ تو نواز شریف صاحب نے 3 سال پہلے سے اعلان کر رکھا ہے کہ اصولوں پر سمجھوتہ نہیں کرنا، اور جو 72 سال سے امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں ان کی غلامی نہیں کرنی، آئین شکنوں کی حمایت نہیں کرنی، اور آئین شکنی کرنے والوں کا حساب لینا، وہ تو یہ بات بہت پہلے سے کر رہے ہیں، اور یہ تشریح کرنے والے ہمیں بتا رہے ہیں جیسے انہوں نے حال ہی میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ محاذ رائی کا فیصلہ کریں گے۔ حقیقت میں نواز شریف کے خطاب کے اندر ایک اور کہانی ہے، مثلاً، اور ایک ہی مثال میں دوں گا، انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے الیکشن کے دوران آر ٹی سسٹم کا بٹھا بٹھایا اور اس طرح الیکشن کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا، ان سے حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ ہے اعلان جو نواز شریف صاحب نے کیا ہے، اور جو حالات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ آنے والے حالات کیا ہونے والے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے، مختصر الفاظ میں، زیادہ تشریح میں میں نہیں جاؤں گا، مختصر الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ اب کم سے کم اسٹیبلشمنٹ کے اس نمائندے سے جس نے یہ الیکشن کی رات آر ٹی سسٹم بٹھایا، اس سے حساب لینے کا وقت آ گیا۔ اس سے زیادہ تشریح میں نہ کروں گا، آپ کو اس بات کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس کی طرف اشارہ ہے اور کس کے زوال اور کس کے ڈاؤن فال کی طرف یہ تقریر جو ہے وہ نشاندہی کر رہی ہے۔ تو یہ آپ انشاءاللہ خود سمجھ چکے ہوں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور یہ بہت اہم اعلان ہے، اور یہ آنے والے وقت کا جو ہے وہ ایک قسم کا نقارہ ہے۔ ناظرین، آخری پوائنٹ ہے ہمارا، بلوچستان میں اسٹیبلشمنٹ کو مشکل کا سامنا ہے۔ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے جب بھی وفاق یا صوبے کی کسی حکومت کا تختہ الٹنا چاہا تو وہ چند دنوں میں الٹ دیا۔ اب جام کمال صاحب جو ہیں یہ عوام کے نمائندہ نہیں ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، اور ان کے اندر وہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی منظور نظر میں ہو سکتی ہیں۔ ان کو آپ منی عمران خان کہیے، تمام عمران خان کی جو خوبیاں ہیں
सच्चा होना, दियानतदार होना, करप्शन से पाक होना, सच बोलना, प्रोटोकॉल ना लेना, सादा ज़िंदगी गुजारना और ऐशो इशरत से गुरेज करना, ये 7 खूबियाँ हैं इमरान खान की। और ये सातों खूबियाँ खैर से जाम कमाल में भी बदरजा तुम बल्कि बदरजा कमाल पाई जाती हैं। गोया के इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये भी एक हीरा है। तो लेकिन इस हीरे से किसी वजह से नाराज़गी हो गई। वजूहात को हम छोड़ देते हैं कि क्या वजूहात हो सकती हैं, और इन्होंने सोचा कि एक तहरीक अदम एतमाद आएगी, अपोजिशन 1 मिनट में साथ देगी और यूँ तख्ता उलट दिया जाएगा जाम कमाल का। लेकिन नाज़रीन, हुआ ये है कि अपोजिशन ने स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बिज़न जो इस्टेब्लिशमेंट का एक दूसरा मोहरा है, उनके साथ मिलकर जाम कमाल का तख्ता उलटने से इनकार कर दिया। ये फ़िल वक्त की पोजीशन ये है, इस वक्त की सूरत हाल। हो सकता है कल कला अपोजिशन की सोच बदल जाए, और अपोजिशन से मुराद है बिलअमूम जमीयत उलमा इस्लाम, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी अपोजिशन की वही है और उस पर ये सारा डिपेंड करता है। अगर वो चाहे तो जाम कमाल का तख्ता उलट सकता है, अगर वो ना चाहे तो ये तख्ता उलटना मुश्किल है। तो गोया कि पहली मरतबा इस्टेब्लिशमेंट को एहसास हुआ है कि सियासतदान उसकी मर्ज़ी के बगैर भी जा सकते हैं। चुनांचे ये बलूचिस्तान में एक डिफरेंट किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई है। अब आपकी मर्ज़ी है, इससे आप इबरत पकड़ें या लुत्फ़ उठाएँ या हालात का इंतज़ार करें। वैसे आवाम की ख्वाहिश तो ये है कि जाम कमाल की हुकूमत का ख़ात्मा हो, क्योंकि जाम कमाल ने बलूचिस्तान को उसी तरह तबाह व बर्बाद कर दिया जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद किया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, और आखिर में एक और दिलचस्पी की बात सुन लीजिए 2 सत्रों में कि 3 दिन पहले पंजाब असम्बली में एक करारदाद पेश हुई कि ख़त्म नबूवत से मुतल्लक़ जो आयात हैं और जो अहादीस मुबारका हैं, उनको तमाम सरकारी दफातर में नुमायाँ तौर पर अच्छी किताबत करवा के, अच्छी टाइप करवा के, यानी सजा कर तज़ीन व आराइश के साथ सजाया जाए। ये बहुत अच्छा फ़ैसला है जिस पर पंजाब असम्बली के अरकान को मुबारकबाद दी जानी चाहिए। और ये करारदाद पंजाब असम्बली में काफ लीग के लोगों ने पेश की और जिसकी मंजूरी तमाम लोगों ने दी। ज़ाहिर है इमरान खान के लिए मुमकिन ही नहीं था कि वो ये हिदायत करता कि करारदाद पास ना होने दी जाए। चुनांचे उसने कोई हिदायत नहीं की और करारदाद पास हो गई। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए इमरान खान के दिल पर क्या गुजर रही होगी। नाज़रीन, इसी पर खुदा हाफ़िज़, इंशाअल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी।